सांगा, माझं चिमुकलं 3.5 वर्षाचं त्या बालवाडीच्या कुलकर्णी ताईला जो असं बोलत असेल तर पुढचं शिक्षण मी माझ्या शाळेत त्याला देऊ कसं? आम्ही दोघांनी खूप विचार केला आणि शेवटी भार्गव राजे, महेश राजे हे 2 आमचे विद्यार्थी या ठिकाणी गोपाळचौडीला आहेत. त्यांनी त्यांचा सल्ला घेतला की कसं करावं राजे. तर तो म्हणे, मॅडम 4थी पर्यंत तरी मिनिमम त्याला तुम्ही नालंदामध्ये टाका. नालंदामध्ये मी त्याला टाकलं. 6 महिन्याच्या आत LKG आणि UKGचा कोर्स त्यांनी पूर्ण केला. 5 वर्षापर्यंत या तुमच्या बाळावर तुम्ही जे पेराल तेच उगवेल, जे संस्कार कराल तेच बाहेर पडतील. कारण हे लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा. 5 वर्षापर्यंत एवढा ग्रास्पिंग पॉवर असतो त्यांचा. तुम्ही तिथे कमी पडता. ते दिवसातून तुम्हाला 1000 प्रश्न विचारत असतील. ए आई हे असंच का, ए आई ते तसंच का. त्यावेळेस मला आयांना सांगायचंय, ए चल रे माझं धुणं धुवू दे, थांब थोडंसं, तू सुद्धा सारखं असतं म्हण, हे कसं ते कसं ते कसं. मला वाटतंय त्या प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तराचं समाधान आईनी आणि वडील दिवसभर कामाच्या निमित्ताने बाहेर असतील किंवा घरात असतील तर प्रत्येकाने त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी अचूक आणि व्यवस्थित द्यायला पाहिजे. काहीतरी चुकीचं समाधान करायला नाही पाहिजे. कारण या मनावर, या बाल मनावर जर तुम्ही चुकीचे संस्कार केले तर कायमचे आयुष्यभर त्याच्या मनावर तेच संस्कार राहतील. म्हणून या ठिकाणी पालक आले, खूप छान झालेले. कारण आजकालचा पालक त्यांची कार्यशाळा घेणं का महत्वाचे. माझा मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे, माझा मुलगा इंजिनियर झाला पाहिजे, बस याच्याशिवाय दुसरं काही अस्तित्वच नाहीये. माझ्या मुलांनी 90% घेतले पाहिजे, 98% घेतले पाहिजे, 98.8, 99.9 पॉईंट आणि पण स्पर्धेच्या युगात मलाही वाटतं माझं बाळ टिकावं. पण एवढंही नाही की जीवघेणी स्पर्धा होत असताना तुम्ही तुमच्या बाळाचा बुद्ध्यांक पहा. तुमचं बाळ कुठल्या लेवलपर्यंत अभ्यास करू शकतं, किती वेळा अभ्यास करू शकतं. अर्धा तास, 1 तास अभ्यास घेताना हसत खेळत त्याला वाटलं नाही पाहिजे की आई आपली अभ्यास घ्यायली. कुठलंच टेन्शन न देता फ्री माइंडली त्याचा अभ्यास घ्या. जरूर तुमचं बाळ तुम्हाला प्रतिसाद देईल. या ठिकाणी राधिका आणि कृष्णा इतकी जोडी छान आहे बघा. हे मला वाटतं या जोडीवर या शाळेचं यश अवलंबून आहे. मी तिला विचारलं तुझ्या शाळेची संख्या किती सुरुवातीला. मला वाटलं असेल LKGला 5 आणि UKGचे 5, पण नाही मॅडम म्हणे 25 संख्या आहे. सुरुवात खूप छान केलेली आहे आणि या शाळेचं मेंटेनन्स, स्वच्छता, टापटीप, स्वावलंबन अगदी काही सगळं व्यवस्थित आहे. आता बायसबाई त्यांचाही नातू या ठिकाणी आहे. त्याचे मम्मी पप्पा जरी बाहेर गावी असतील तर आजी आजोबा त्याचं कौतुक पाहायला आलेले आहेत. बायसबाईकडूनही त्यांच्या शाळेची स्तुती मी ऐकलेली आहे. कारण पालकांमध्ये तुम्ही बघा कॉपीमुक्त अभियान गतवर्षीपासून राबवल्या जात आहे. खेड्यातल्या मुलांचा लोंढा सगळ्या नांदेडच्या शाळेत येतो आहे की बाबा कोणती शाळा चांगली आहे. त्या शाळेमध्ये भरगच्च विद्यार्थी. माझ्या शाळेत मी जेव्हा 1889ला लागले तेव्हा 90 ते 100 संख्या होती. पण या वर्षी गतवर्षीपासून 80 ते 90 एका वर्गात संख्या झालेली आहे. कारण प्रत्येक पालकाला वाटायला लागलंय माझं मूल चांगल्या शाळेत शिकलं पाहिजे. कारण त्या शाळेतून ते बाहेर पडताना ते संस्कार, इतनी शक्ती हमें देना दाता, काय अर्थ आहे त्या प्रार्थनेत. पाठांतर किती छान आहे. सरस्वती स्तवन 2.5 वर्षाची मुलगी. अहो एवढं कशाला. तुमच्या हातातला मोबाईल त्यांच्या हातात द्या आणि बघा मजा. सगळे फंक्शन उघडतात ते. मला सुद्धा मेसेज उघडता येत नव्हता. माझ्या पोराने मला शिकवलं की मम्मी तुझी रिंगटोन बदलायची का, तुझी मेसेज ओपन करू का, फॉरवर्ड कसं करायचं. कॉम्प्युटरची इत्यंभूत माहिती. 12वी कॉम्प्युटर सायन्सचा जो अभ्यासक्रम आहे तो 3रीच्या मुलाचा अभ्यासक्रम आहे. खरंच तुमचं बाळ या 21व्या शतकात चांगलं तग धरून ठेवायचं असेल, टिकून राहायचं असेल, खूप स्वप्न मोठी आहेत, आव्हानं मोठी आहेत, पण सांस्कृतिक कार्यक्रम हाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्याला पुस्तकातला किडा न करता याच्यापैकी कोणी छान गात असेल, कोणी छान भाषण पाठ केलं असेल, कोणी छान तालावर सुरावर नाचणार देखील असेल तर या सर्व बाळांना, विद्यार्थ्यांना, या क्लासेसला, राधिकाला
या गिगरी फॅमिलीला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे
because this occasion is not possible, which was highly impossible without your support. My parents, the parents of English Play School, always stood as a backbone for the school, which always helped for the developmental activities, and without their support, the activities which are highly impossible. In the school, all the events and activities ranging, it might be the smallest activity, maybe the celebration of Nag Panchami or till the celebration of annual day. The parents, you are always with us, and once again I take this opportunity to thank you very much, and also specifically for the trust which you have shown to us. Teachers support to this particular institute. Of course, these are my colleagues, or we can say this is the team of Enrich Play School. We have seen their dedication as well as toil. Without their dedication and without their pains, this program was highly impossible. So, I take even this opportunity to thank for the support what they have given to the school and always. And they are always they have played the part of the member as well as of this particular school, and as one family, we are always together there. Last year, on 11th of April 2010, we had our inaugural function, which was Golden Day, which is still a golden day in the records of our school. That was the day when this Enrich Play School was inaugurated by Honorable Sri Sambhaji Tidke sir, as well as other dignitaries there. From that day onwards, we started constantly working towards this particular activities. The thing behind starting this particular school was, always we see children always giving out pressure and making them to learn the many things there, which becomes highly impossible to learn in the pressure activities. So, keeping this in mind, in view this particular concept, we have started this particular school so that the child can learn many things in this particular activities or with this particular in the free atmosphere. As we all know very well, the psychological activities it runs, the brain development process goes only for the 6 years. Only for the 6 years the development activities will go on, and thereon we will be utilizing the brain. So our theme and our concept was to develop this particular brain in a free atmosphere and give them as much as possible there. Our academic calendar started from 2010-2011 there, and this calendar ensured the holistic development of our school. In this holistic development, extracurricular, co-curricular activities as well as the scholastic activities, both the things took side by side there. In these particular activities, when we go in the sequential manner, the 21st June was once again the golden day because it was the first day of our school there. And we started up the school in the healthy mood and the fresh mood, and still we see the same mood of our children over there. The first festival which was celebrated highly with great enthusiasm in the school was Nag Panchami, by doing the Nag Puja and playing the swing all over the whole throughout the day there. We celebrate the festivals in the school, religious as well as the national festivals are being celebrated into the school. These are being done because various skills can be developed only through this particular method. Children learn a lot of things by the observation methods, we can say. And when they do certain things or certain activities, we know very well they learn in the more and healthy manner there. When we are going forward with these particular activities, the school has organized various activities, many festivals. Then after the Nag Panchami, the thing came over with the making their relations very tight with a strong thread of Rakhi there. And the 2nd of September 2010, the school has organized the Dahi Handi program, which was a very specific program in which the theme of fancy dress was given of Radha Krishna there. When we go forward with this particular one, our parents participated as the judges and they have given the judgment, and the result of those fancy dress will be out today on this special occasion there. The Christmas rally was a very specific rally in which the children participated into the many fancy things, just like few of them participated as Santas, then the next as the Christmas trees, and few of them participated as the fairies over in there. The other festivals like Teachers' Day, Independence Day, Republic Day, Diwali, Dussehra and New Year, these all are being enjoyed in the school. Keeping into the mind the mother's busy schedule, we have arranged a Sankranti program in the school in which the matching competition was organized. And we were really very happy to see that mothers, aunts and
grandmothers also even participating in this particular occasions very actively. Now, speaking regarding their performances, it will be too hard to speak. You will be seeing out their performances now within few moments there. Now for the next academic session 2010 and 2011 and 2012, our school calendar is once again ready with all the activities there. Next year is a very important year once again, as because our one more class, that is upper KG, upper kindergarten, that is UKG, will be coming up next year. This year we have started up with only 2 classes, that is nursery and LKG there. As well as from 8th of March 2010, the registration process will be starting out there. Now, at the end, ladies and gentlemen, I would not like to take more time over here because you all are very eager to see over the program which is being organized over here there. At the end, I request every person to please take care of their particular things. I request teachers not to allow